ग्रीन रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। दोस्तों, जन्नतुल बकी से जुमरात को मुर्दे क्यों बाहर आ जाते हैं, और अगर वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद वो क्या करते हैं? यकीनन ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन जन्नतुल बकी के गोरकन का क्या कहना है, और इन मुर्दों के बाहर आने की तस्वीर और वीडियोस जो मंजर आम पर आई हैं, वो भी हमने आपको आज की वीडियो में दिखानी है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही पुरसरार किस्म की है। सऊदी हुकूमत और सऊदी मीडिया की पूरी कोशिश है कि इस चीज़ को छुपाया जाए और मंजर आम पर आने से रोका जाए। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम हमारे एक दोस्त ने मुकम्मल तहकीकात के बाद मुकम्मल मालूमात से हमें आगाह किया, और जो पोशीदा हक़ाइक़ मंजर आम पे आए हैं वो आज की इस वीडियो में हमने आपसे शेयर करने हैं। आज की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी कि ये है क्या मामला। ये जानने और मुकम्मल हक़ाइक़ देखने के लिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला मुनज़्ज़म कब्रिस्तान है। ये दफन होने वाले अफराद खुश नसीब इसलिए कहलाते हैं कि इस मुकद्दस हिस्से में कई सहाबा कराम की कब्रें मुबारक भी मौजूद हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ मैयत को किस तरह दफन किया जाता है। जैसे ही किसी का इंतकाल होता है और वो कब्रिस्तान से रुजू करते हैं तो लहद बनवाई जाती है और फिर मैयत को लाकर इसमें दफन किया जाता है। चूँकि ये कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा में है, इसलिए हर वक्त बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद होते हैं जो इस्लामी फरीज़ा समझते हुए मैयत को कंधा देने, नमाज जनाजा पढ़ने और कब्र पर मट्टी डालने के लिए मौजूद होते हैं। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की कब्र पर मट्टी डालना बाइस सवाब है। जन्नतुल बकी की एक खासियत यह भी है कि यहाँ कब्रों पर किसी किस्म की तख्तियाँ या शनाख्त मौजूद नहीं। दोस्तों, ये सच्चा वाक़या अब्दुल रशीद नामी एक शख्स के साथ पेश आया जो जन्नतुल बकी में पिछले 25 साल से गोरकन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 55 साल अब्दुल रशीद का ताल्लुक सखर पाकिस्तान से है। अब्दुल रशीद ने शादी की, इससे इनके 2 बच्चे हैं। किस्मत की करनी ऐसे हुई कि ये काम के सिलसिले में आज से 30 साल पहले सऊदी आ गया था, और जब इसकी शादी हुई थी तो शादी के ठीक 10 साल बाद एक एक्सीडेंट में इसके बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया। ये सदमा ऐसा था दोस्तों जिसने एक मुद्दत तक इसके जहन को बाहर नहीं आने दिया। वो इसी सदमे के हिसार में रहा। घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए और वो अपनी फैमिली दोबारा बना सके, मगर अब्दुल रशीद ने दोबारा शादी नहीं की और उसने सऊदीया में ही अपनी ज़िंदगी अकेले बिता दी, क्योंकि सऊदीया में ये एक मजदूरी करता था। जब मदीना में जन्नतुल बकी के गोरकन के लिए एक जगह खाली हुई तो इसने वहाँ अप्लाई किया और इसकी वहाँ नौकरी लग गई। तब से ये जन्नतुल बकी में गोरकन के फ़राइज़ अंजाम देता रहा और इंतज़ामिया की जानिब से ही इसे करीब में ही रिहाइश भी मुयस्सर थी। अब्दुल रशीद का कहना है कि इसने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मौजज़ात और करिश्मे देखे हैं जिसका आम शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और लोगों को ये बातें सिर्फ झूठी महसूस होंगी। और अभी हालिया जो बातें अब्दुल रशीद की सामने आई हैं वो वाकई एक आम शख्स को हिला कर रख देंगी। अब्दुल रशीद ने बताया कि कुछ साल पहले जब वो रात को एक कब्र तैयार कर रहा था, रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा, तो उसने एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि कब्रें अचानक से फटना शुरू हो गई हैं और इनमें से सफ़ेद कफन में मलबूस मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हैं और ज़ोर ज़ोर से पहले रोने लगे, और उन्होंने मस्जिद नबवी की तरफ मुँह करके बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ये मंजर दोस्तों ऐसा सहर अंगेज था कि अब्दुल रशीद सकते की सी कैफियत में आ गया, और जब तक इसके हवास बहाल हुए तो वो कहता है कि दिन की रोशनी निकल रही थी। उसने भागकर वो कब्रें देखी जो उसने अपनी आंख से खुलती देखी थी, वो बिल्कुल अपनी असली हालत में थी और उनमें दरार तक नहीं थी। खैर, उस दिन उसे लगा हो सकता है ये सब उसका वहम हो और नींद की कैफियत हो गई हो और उसने ये सब ख्वाब में देखा होगा। उसने ये सब इग्नोर कर दिया और किसी और से भी इसका तस्करा नहीं किया, मगर इत्तफाक यह हुआ कि उससे अगली जुमरात भी अचानक तदफीन के लिए आधी रात को उसे कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा,
اور رات کے اسی پہر اس نے پھر وہی دیکھا کہ قبروں سے مردے نکلے ہیں اور بلند آواز میں درود پاک پڑھنے کی صدائیں اس کے کانوں میں آنے لگیں۔ اگلی صبح پھر سے ویسے ہی تھا۔ اب اسے لگا کہ یہ وہم نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز دو بار کیسے ہو سکتی ہے، اور دھیان کرنے پر اسے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے بھی جمعرات کی رات تھی اور اس بار بھی جمعرات ہی کی رات تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سارے ہفتے رات کو اسی وقت وہاں جاتا رہا، مگر اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جمعرات کی رات پھر یہ سب دہرایا گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسا ہر جمعرات کی رات میں ہوتا ہے، اور اس نے ہر جمعرات کی رات وہیں بتانا شروع کر دی۔ پچھلے ماہ ایسا ہوا کہ ان مردوں میں سے ایک نے اس کا نام لے کر پکارا کہ عبدالرشید، جب تم سب کچھ جان ہی چکے ہو اور ہماری محفل میں چھپ چھپا کر شامل بھی ہوتے آ رہے ہو تو تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ مل کر اس محفل میں شریک ہوتے ہو؟ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر درود پاک پڑھو۔ عبدالرشید ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ اس نے اگلی جمعرات کو اپنے ساتھ کیمرہ لے کر جانے کا سوچا۔ وہ یہ سب منظر کیمرے میں قید کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہاں ہر جمعرات کو ایسا ہوتا ہے۔ اس رات اس نے اس منظر کی تصویریں اور درود پاک پڑھتے مردوں کی ویڈیوز بھی بنا لی۔ گھر آ کر اس کو دیکھا، تسلی کی اور سو گیا۔ پھر اس نے ایک سعودی میڈیا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایسی کوئی خبر اور مواد ہے جو دنیا کو حیران کر دے گی۔ میڈیا والے اس کے پاس آئے، انہوں نے اس کی ساری کہانی سنی، بات سنی اور کیمرہ فوٹیج دیکھنے کا بولا۔ جب اس نے کیمرہ آن کر کے انہیں پکچرز اور ویڈیوز دکھائیں تو حیرت کی بات یہ ہوئی دوستو کہ وہ تصویریں اور ویڈیوز اس کو تو دکھائی دے رہی تھیں، مگر باقی لوگوں کو وہ ایک صرف قبرستان کا رات کا منظر دکھ رہا تھا۔ میڈیا والوں نے اس سے غصہ کیا کہ کیا تم پاگل ہو اور ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ تو اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے دکھ رہا ہے، یہ دیکھیں ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ تو انہوں نے اس کی ذہنی حالت پر شک کیا۔ اس نے پھر کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے ساتھ جمعرات کی رات جنت البقیع میں چل کر خود یہ سب کچھ دیکھ لیں۔ انہوں نے سوچا ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے جمعرات کی رات اس کے ساتھ قبرستان میں بتائی، مگر انہیں وہاں ایسا کچھ نہیں حاصل ہوا اور نہ ہی کچھ دکھائی دیا۔ دوستو بعض ازاں انہوں نے اس کی ذہنی حالت کا علاج کروانے کے لیے قبرستان کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے اس بات کی وجہ سے نوکری سے فارغ کرتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دیا۔ دوستو مینٹل ہاسپٹل میں عبدالرشید آج بھی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، اس نے یہ سب کچھ اپنی ان آنکھوں سے خود دیکھا ہے، مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ دوستو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی عبدالرشید نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا یا یہ سب کچھ واقعی اس کی ذہنی حالت کے باعث ہے؟ کامنٹ میں ہو سکے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل گرین ریئل ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔